बाबा वियो बाबा वियो 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 चलो खैर खैर दे कमदार केर मुड़सा बाबा चल आयो आ साईं साईं बाबा ये बरसारे गोठ में आयो आ जमीन आ 2 एकड़ अगे महीने न्याणी जी शादी थस आयो आ तो साईं वडेरे के चवां तो त मुझो पानी बंद पयो आ वण सुकी आ न साईं के अर्ज कया त मुखे थोड़ो पानी दे त वण जेके मुझे आबाद थियन ऐं अगे महीने न्याणी जी शादी कया अर्ज खणी आयो आ तां ते हाणे जेको हुकुम हुजे साईं तां जो हाँ पानी खपई असां हिते पानी पिया विरायूं इज्जत सां पंहिंजी बनी खपाए असांजे हवाले करे हलियो वञे तांखा न त वॾो गंद थींदई पानी वठण आयो आहे उथी हल पानी वठण आयो आहे हल पानी बनी खपाए पंहिंजे तांखा हल लॾनि जी कर कमदार ही छा लाइ आयो आहे वरी साईं ही पंहिंजे भर वारे ॻोठ मां आयो आहे पंहिंजे भाउ खे वठी आयो आहे हिन जो भाउ जेको कराची में कमु कंदो हाणे आयो आहे चए थो साईं खे अर्ज़ु कयां त मूंखे नौकिरी वठी ॾे साईं खां पुछो घणो पढ़ियल आहे तुंहिंजो भाउ जो तव्हां नौकिरी वठण आयो आहीं साईं वॾेरा तव्हांजो वॾो नालो ॿुधो अथऊं राज भाग में तव्हांजो वॾो दबाव आहे भाउ आहे मुंहिंजो नंढड़ो कराची में कमाए थो पियो BA कयल अथसि सो सोचुमि त तव्हां ॾे लड़ी अचां ऐं तव्हांखे गुज़ारिश कयां त का हाल सारो असांखे नौकिरी वठी ॾियो सो उनजे लाइ का महिरबानी थिए अच्छा हिनजो मतिलबु तव्हांजा ॿार पढ़ी असांजे साम्हूं बीहंदा असां कॾहिं कोन चाहींदासीं त तव्हांजा ॿार पढ़नि ऐं असांजे साम्हूं थियनि सम्झे कमदार जी साईं मूंखे लठ खणी ॾे जी लठ नौकिरी खपेव नौकिरी खपे छॾ मूंखे